মশলা পাওয়া যায়। কেরালা মশলা গুজরাটি শপ, এখান থেকেও আমরা এলাইচি, দারচিনি, লবঙ্গ কিছু অল্প সামান্যভাবে নিয়েছিলাম। 50 গ্রাম, আপনার চাইলে 50 গ্রাম, 25 গ্রাম, 100 গ্রাম করেও প্যাকেট করে বাড়ির জন্য নিয়ে আসতে পারেন। কম্বাইন একসাথে 3-4 ধরনের মশলা, গরম মশলা যেভাবে আপনাদের দরকার আপনারা করে নিয়ে আসতে পারেন বাড়ির জন্য। কেরালা স্পাইসেস মার্কেট। কোকোনাট অয়েল। स्पाइसेस मार्केट। काजू का सब रेट है, काजू, सिनेमन सब रेट लिखा है। 700 रुपये, 60 টাকা, 70 रुपये। हाँ ये तो लेखा रही 1 পিস 190। কিটা এখানে লাল চন্দনও পাবেন, পার পিস 150 টাকা করে। সব কিছুই অ্যাভেলেবেল এই শপে। আপনারা দেখুন কি না নেই এই দোকানে, সব কিছু পাওয়া যায়। ये भीम से नहीं है या नॉर्मल? नॉर्मल नॉर्मल को पड़ता ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। बॉम्बे बिल का बॉम्बे लेने के लायक होलसेल ये का दाम बताते हैं उनको, क्या देगा? पाव किलो का 120 में पूछ रहे हैं, 400 रुपये, 450 रुपये खाली। ये पीस कितने का? एक पीस का 180 रुपये। ये ओरिजिनल है, कलर वाला इतना ज़्यादा नहीं, कैसे वो पत्थर में घिसने से समझ जाएगा। ठीक है यार, देखो कि